Alright, so last topic for this session. Paspas rin kita, no? So, kusog kayo ang thunder ug lightning class. Maanam ko og pause kay wala lang. Sige pa tayo. Last topic na. Oblique prisms. So, same lang ganina na kay oblique cylinder. Dapat ay oblique prism. And same formula rin gihapon sa class. Kung giunsa na to pag-solve katugong volume kinina sa to ang cylinder, kani kung giunsa na to ni pagkuha gamit ani na solution, mao ra gyud gihapon diri. And same ra gihapon natong lateral surface area, same ra pud gihapon natong total surface area. Nalahi lang gyud ang figure sa top ug sa bottom. Gani na mong good circle to. Karon any polygon whatsoever, polygon na siya. Okay, so solve ta sa problem. A right section of an oblique prism is a hexagon. The sides are 3, 4, 4, 5, 6, 7. The measure of one lateral edge is 7 centimeters. Find the lateral area. So, the lateral surface area nimo is just the perimeter times the lateral edge. Pilay perimeter na to, class? Diba add lang na to? Kani sila? Pang-add lang na to na sila. So, 3 plus 4 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 times the lateral edge na 7. Mana na siya imuhang lateral surface area. So, pila man na siya? (203 centimeters squared. And that's it. Okay? Sige, next. Compute for the volume of the solid figure of the solid in the figure below. Alright, so oblique volume is base times height. Okay. Sige, what is our height? Kung maginana ko, muna itong h. So, sine theta is equal to opposite over hypotenuse. So, that is, opposite niya si h, hypotenuse niya is si 9. Rearrange na siya, Carls. Itong h is sine 75. 9. So, pila man na siya. Sige, shift store A na lang na. Shift store A. Pa-store ko sa A, ha? Okay. How about area sa base? So, kani siya class, regular polygon, mong yun na, no? Ato ang base, regular pentagon in this case. Muna ni siya yung memorize na formula para easy na lang yung life, especially if you're reviewing for the board exam. So, 1/4 nanacot, 180 over n. Muna na siya, 1/4 nanacot, 180 over n. Ang imhang n, muna ang number of sides. Kana sila. Number of sides. So, in this case, 5. Ang imhang a, muna siya ang length sa isang side. In this case, 3. So, that is 1/4 times 5 ka sides. Ang isa ka side is 3 squared. Cotangent of 180 over 5. Pa-shift store ko sa B class. Sige, 1/4 5 3 squared 1 over tangent of 180 over 5 15.48. So B is equal to 15.48. Kani ato i-shift store to letter D. Right. So, ang volume na to is kato na. Base times height. Or in other words, kato, naka-shift store sa B times naka-shift store sa A, pila man na siya. (134.61 feet cube. Feet cube. Muna ni siya tong answer. Ang problema lang ha, what if wala mo lang naka-memorize anang 1/4 na nakot mo nito over n? So, pwede po mo mag-alternate solution na lang
kaning alternate solution na to, mo na itong solution if kato ha, wala mo ka-memorize aning 1/4 na nakot 180 over n na to na formula. And again, class kani siya na formula, mo na siya tong formula of a regular, area of a regular polygon. Any polygon class, basta regular lang siya. So, mo to siya 1/4 na nakot 180 over n. And again, if wala mo kabalo sa formula, proceed ta sa tong alternate solution. So, tong alternate solution is inani. Draw na pagka-triangle draa. Okay? So, tunga na to na. This is your apothem. This is 1.5 ba? 1.5 makes this 3 all in all. 3. And kanina angle. Kana siya na angle. Pila man na siya class? Diba that's 360 divided by 5. Divided by 2 pag yun. Kay kani mo kung 360 divided by 5, kani siya as a whole. Kani ba? Mo na siya as a whole. 360 divided by 5. Pero kung kailangan naman kuhaon kani divided by 2 pag na siya. So pila man na siya class? Solve ko siyang calculator. 36 degrees. So mo na to siya. So katawa tangent 36 degrees over is equal to 1.5 over the apothem. Apothem is kani A. Apothem is pila? Dili na lang ko. Yeah, 2.06. Okay? And what else? For you to get the area, ani niya tanan. So, di ba, kuha na tong area ani. Kuha na tong area ani, di ba? Which is 1/2 base times height. Pero pila ba ka inani na ata? So, kung iwang unaw-naon, atong makuha lang na area pag mag 1/2 base times height na is kanilang. Kana lang. So, pila kay naani na ata? 10 ka buok. So, 10 times 1/2 times base times height. Ngano gani 10? Kay 10 kay naani atong kaon. Kanyo. So, pila man to class? 10 times 1/2 times ang base of the triangle is 1.5. Ang height sa triangle is the apothem 2.06. Diba? Nakuha lang ninyo? Okay. Kani is the apothem, which is basically the height of the triangle. Kani is 1.5, which is basically the base of the triangle. So, pila man na siya class? 10 divided by 2 times 1.5 times 2.06. That is 15.45. Muna siya. Ato nakuha that is 15.48. Close enough lang maghihapon class. So, okay na siya. Kung imo nang i-round up to 15.5, niya 15.5 niya siya. Okay ra po na siya. Basig manggod na lahi lang ta sa mga decimal places na to. Pero close enough lang na itong answer. So, pwede ra gyud na siya. So, ang point lang na to, kaning sa baba na ko na solution, mo na yung solution gamiton. Kani siya. Ha? Kani siya na solution. Mo na yung solution gamiton if wala mo ka-memorize ani na formula, ha? Kay kanina formula, 1/4 na lang ko 180 over n. Mo na siyang area of a regular polygon. Okay? Kailangan niyo siya to get the area of the base. Okay? So, kung wala mo kabulaan proceed to this alternate solution na to. Alright? Sige. So, proceed na sa next problem. You have 2 more problems.